en este día What happens is, I wanted to play this today algunos accidentes en el gimnasio. to show a few accidents that happened in the gym. Y como yo sé un poquito de esto cuando he ido a un gimnasio, porque yo hago aquí en casa, And since I have some experiences with working out, I work out here in the house. me doy cuenta de muchas personas que quieren hacer ejercicio pero no saben cómo hacerlo. I can see many people who want to work out, who they desire to do exercise, yet they don't know how to do it properly. Y un ejercicio mal hecho And a properly done exercise puede provocar una lesión. can be prone to a further injury. Y por eso le puse el video para que, no solo para que se ría de las caídas o los And accidentes, this is the reason why I placed the video, not so that you can just laugh at the falls and the accidents, sino que nos damos cuenta de pues que a veces el ser humano inventa but cosas to realize that at times human beings, we just invent things, we just make things que up. se vuelven un riesgo para ellos mismos. Things that can be hazardous to them to us. Y quiero que leamos Romanos 9:20. No, Dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? we're going to be reading on Romans 9:20. Nay, but, O men, who art thou that replies against God? Shall the thing formed say to him that formed it, why didst thou make me thus? Y por eso le he titulado el mensaje de hoy, ¿por qué Dios? There's a reason why today's sermon is titled, Why God? Cuando le preguntamos a Dios por qué, So whenever we ask God why, es como estos ejercicios que le mostré. it's as if we were doing these exercises that we shown previously. Son ejercicios inservibles. These are useless exercises. Cuando le preguntamos a Dios por qué Dios, So whenever we ask God es un ejercicio inservible. why, then that is a useless exercise. Preguntas como estas, ¿por qué me permitiste que me pase esto? Questions such as this, why did you allow this to happen to me? ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Where were you when I needed you? ¿Por qué no sanaste a mi ser querido? Why didn't you heal my loved one? ¿Por qué sufren los inocentes? Why is that the innocent suffer? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? How much long do I have to wait? ¿Por qué me siento solo o sola, incluso cuando estoy orando? Why do I feel lonely or alone even when I'm praying? ¿Por qué no respondes mis oraciones? Why don't you answer my prayers? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? Why is there so much wickedness in the world? ¿Por qué si eres tan poderoso permites guerras, If you're so powerful, so mighty, why do you allow wars, hambre hunger, y desastres? and disasters? ¿Por qué prosperan los malos y sufren los buenos? Why is it that the bad prosper and the good suffer? ¿Cuándo vas a hacer justicia? When will you do justice? ¿Dónde estás en medio del caos global? Where are you in the midst of this global chaos? Son algunas de las preguntas que muchas veces nosotros los hijos de Dios nos hacemos o le hacemos a Dios. These are but a few of the questions that we, the children of God, want to question God with. Isaías 45:9 dice, ¿qué aflicción espera los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, qué torpe eres. Isaiah 45:9. Woe unto him that striveth with his maker. A potsherd among the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, what makest thou? Or thy work, he hath no hands. Nuestro Dios es el alfarero. So our God, he is the potter. Nosotros somos la vasija. We are the vessels. Y el Señor mismo, a través del profeta, And through the prophet, nos dice que como la vasija le va a decir a su creador qué estás haciendo. through the prophet, God himself tells us, what is going to happen with the vessel, what is being done with the vessel. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? So
who are we to claim unto God? Como esos ejercicios mal hechos. Like those wrongly done exercises. Es malo cuando nosotros le reclamamos a Dios. Whenever we question God, that is bad as well. Porque reclamarle a Dios nos hace daño en el alma. Because questioning God is bad, harmful to the soul. Nos hace daño en la fe. It's harmful to the faith. Nos lastima. It wounds us. O sea que nosotros nos hacemos daño nosotros mismos. Meaning that it is a self-inflicted harm. Oh, si yo fuera Dios, yo lo haría así. You know, if I was God, I would do it this way instead. No entiendo a Dios. I don't understand God. Yo quiero decirle que nosotros no estamos para entender a Dios. So I want to tell you, brethren, that we're not here to understand God. A veces podemos darnos cuenta o entenderlo después. At times we come to a realization or an epiphany, or we might be able to realize it afterwards. Pero hay cosas que nunca podremos entender. And yet there are things that we shall never be able to comprehend. ¿Cuántas veces hemos peleado con Dios? How many times have we struggled Le with hemos God reclamado a Dios and we complained to Him? porque nos parece que las cosas no están bien. Because for us it seems that things are not going the right way. Recuerdo cuando iba a predicar a la cárcel. So I recall when I used to preach in the prison, Nuestro servicio era un servicio hispano our service was a Hispanic service, y comenzaron a venir personas de habla inglés. and English-speaking people started to come. Y al principio se traducían entre ellos en el puesto. And then at the beginning, basically, they would translate amongst one another within the seats. Pero después tuvimos que traducir porque venía la mitad en inglés y mitad en español. But then we had to translate because half of the congregation was in Spanish and the other half was American. Y recuerdo que me enojé con Dios. And I remember getting upset at God. Y le dije, Señor, ¿por qué me mandan los americanos? And I said, God, why are you sending me the Americans? Si ellos tienen su servicio. If they have their own service. Este es hispano. This is a Hispanic No service. los mande. Don't send them. Y el Señor se reía como Carmela. And the Lord will laugh like Sister Carmela. Porque me estaba preparando a mí para tener estos servicios bilingües. Because He was developing me to be able to carry out these bilingual services. Porque predicar con traducción hay que practicar. Because you need to practice to be able to preach with the translator. Y Dios sabía que en el futuro yo iba a hacerlo así. And God did know indeed that in the future I would do it this way. Entonces, parte de lo que yo fui a hacer a la cárcel, Dios me estaba preparando. So part of what I went to do in prison was part of the development that God was having with me. ¿Cuántas cosas estará haciendo Dios contigo hoy So how many things is God doing with you today que te van a beneficiar para el futuro that will benefit you for the future? y tú estás peleando? And you're there struggling. Porque piensas, esto no debe ser así. Because in your thoughts, then it shouldn't be this way. Romanos 9:18, así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Romans 9:18. So then he hath mercy on whom he will, and whom he will he pardoneth. Esto parece un verso injusto, So this seems like an unrighteous or an unjust pero verse. lo que pasa es que Dios, como decía mi esposa, no solamente ve lo externo, Or unfair. The thing is that it's just like my wife says, you don't only look at the outside of things. sino que conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. But God also knows and sees what's within our hearts. Y a veces pensamos que es una injusticia lo que está ocurriendo, And at times we think that what's happening is unfair. pero no entendemos que Dios está obrando en el corazón de las personas And it's because we do not understand that God is actually working in the hearts of people o formando nuestro carácter or developing, transforming o our nos character. está preparando para el futuro. Again, developing us for the future. Pero si Dios es soberano, ¿por qué apareció un hombre como Hitler? And yet, if God is all sovereign, why does a man like Hitler shows up? ¿Por qué hay dictaduras en los países? Why are there dictatorships all throughout the world? ¿Por qué hay tantos pueblos oprimidos? Why are there so many people who are oppressed? ¿No se ha preguntado por qué de pronto padres buenos tienen hijos malos? Haven't you asked yourself, why is it that good parents have wicked children? ¿Y padres malos tienen hijos buenos? And also wicked
parents have good children. ¿Cómo es que una persona que es fiel How is it though a Dios that a person who is faithful unto God viene a la iglesia, comes to church, nunca le falla al Señor, never fails the Lord, es obediente is obedient, y de pronto le va mal? and suddenly it goes bad with them? ¿Y cómo es que personas que no vienen a la iglesia, So how is it then that people who do not come to me church, ha pasado a mí, and this happened to me, que nos dicen, ore por esa persona, they'll say, oh, pray for that person, y no ha venido, they have not come, yo creo que ni creen, I don't even think they y believe, de pronto nos manda a decir que Dios hizo el milagro? and then suddenly they'll tell us, oh, God did the miracle anyway. No sabemos, We don't know. pero Dios sabe por qué lo hace, We don't know why, yet God knows why He does porque it. Dios es el que trata con el corazón del hombre. It's because God is the one who treats with man's heart. ¿Cómo es que Dios le cierra la boca a los leones? How is it though that God can close a lion's mouth? Y Daniel duerme ahí con los leones. And Daniel is there sleeping in the den with the lions. A los 3 hebreos lo meten en el horno de fuego The 3 Hebrews who were placed in the furnace of fire y no se queman. are not getting burned. Están en el horno They're in the furnace, y Dios los defiende. and God is defending them. Pero el profeta Isaías, And yet the prophet Isaiah, la historia dice que fue aserrado, o sea, lo serrucharon por la mitad. the story says that he was chopped up, basically cut in half. ¿Cómo a Daniel lo salva de los leones? How is it that Daniel is saved from the lion's mouth? A los 3 hombres hebreos los salva del horno. The 3 Hebrews, the eunuchs, they're saved from the furnace. Y a Isaías And then the prophet Isaiah, lo cortan por la mitad. chopped in half. Elías, sabemos todo lo que Elías hizo. So we know everything that Elijah did. Por su palabra cerró el cielo. Dice, no va a llover hasta que yo diga. By his word, he closed the heavens. He said it ain't gonna rain until I say so. Y el manto de Elías cayó sobre Eliseo. And then Elijah's cloak fell upon Elisha. Eliseo pidió, dame una doble porción. Voy a ver qué está pasando aquí. Dame una doble porción. And Elisha asked God, give me a double portion of a blessing. Y cayó el manto sobre él. And his cloak, his mantle fell upon Y Elisha. vino esa doble porción. And the double blessing came upon him. La Biblia registra It is registered in the Bible que Eliseo that Elisha produjo el doble de milagros produced twice the amount of miracles que Elías. as Elijah. O sea que se vio reflejada esa unción. So that anointing was actually truly reflected. ¿Qué pasó con Elías? What happened with Elijah? Vino un carro de fuego A chariot of fire came y se lo llevó. and took him away. ¿Alguien aquí sabe cómo murió Eliseo? Does anyone know how Elisha died? La Biblia lo dice The Bible says it. en Segunda de Reyes 13:14. 2 Kings 3:14. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Elisha was sick from the illness that he died. O sea que la misma Biblia nos enseña que Eliseo murió de una enfermedad. The Bible tells us that Elisha died from an illness. ¿Cómo es que el mismo Dios que a Elías se lo lleva en un carro de fuego? How is it then that the same God that brings forth Elijah and in a chariot of fire, Acuérdense que Elías cometió muchos errores. remember that Elijah made many mistakes Cuando Jezabel lo amenazó, when Jezebel threatened him, salió huyendo, he fled. le dijo a Dios que lo matara, He told God to actually kill him. entró en depresión, He became depressed. se escondió en la cueva He hid in the cave, y Dios a Elías se lo llevó. and God took Elijah. Usó más a Eliseo que a Elías. God ended up using Elijah more than Y Elijah. Eliseo murió de una enfermedad. And then again, Elisha dies of an illness. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Porque Dios. What's today's sermon? Why, Porque God? Él es el que sabe qué hacer y cómo lo hace. It's because he's the one that knows how to do it and does it. Esteban estaba predicando en la palabra de Dios. You know, Stephen was actually preaching the word of God. Y dice que lo hacía con tanto de nuevo And the word says that he did it with so much fervor que se levantaron contra él. that people
people rose against him, y lo apedrearon and he was stoned y murió. and died, Es el primer mártir del Nuevo Testamento. being the first martyr of the New Testament. Qué raro, ¿verdad? Very strange, right? Que a Pablo también lo apedrearon. That Paul was also stoned, Lo dejaron como muerto. left for dead, Fue al cielo. went to heaven, Le dieron un tour. and he got a nice tour. Y Dios le dijo, devuelve a mi hijo que todavía no ha terminado. God said unto him, hey, go back, my child, you're not done yet. Entonces, Esteban muere apedreado. So Stephen dies stoned. ¿Quién fue el que asesinó a Esteban? Pablo. Who murdered Stephen? Paul. Lo apedrearon igual, Paul gets stoned the same, pero no murió. but doesn't die. Explíqueme, So explain to me, ¿por qué Dios? why, God? Merecía más Esteban no morir que Pablo. The one who deserved to live more was actually Stephen. Humanamente hablando, So humanly speaking, nosotros nos vamos a enloquecer preguntándole a Dios. we will go insane asking God. Tenemos que comprender que Dios es soberano We must comprehend that God is sovereign y que Dios todavía tenía un plan con Pablo. and that God still had a plan, a purpose with Y Paul. que Esteban, dice la Biblia, que si la semilla no cae en tierra y muere, no lleva fruto. The Bible says that if the seed falls on the ground and dies, Si la semilla no cae en tierra y muere, no lleva fruto. if the seed doesn't fall in the soil and dies, then it doesn't bring forth fruits. Esteban fue esa semilla Stephen was that seed que cayó en tierra who fell to fertile soil y dio fruto en Pablo, and gave fruit on su Paul, perseguidor. his persecutor. Pero las ropas de Esteban cayeron, o el manto de Esteban cayó sobre Pablo. And yet, Stephen's cloak, Stephen's mantle fell upon Paul. Y por eso ahora el Señor le dice a Pablo, yo te voy a mostrar And this is why now God says unto Paul, I'm going to show you cuánto hay que padecer por mi nombre. how much you need to suffer for my name's sake. Dios sabe qué es lo que está haciendo. So God knows why he's doing it. Dios podía salvar a Esteban, sí, God, could he have saved Stephen? Yes, he could have. pero no era el plan de Dios. But that was not God's plan. Esteban dice la Biblia que vio el cielo So abierto the word of God says that Stephen saw the heavens open. y al que estaba sentado o al lado del trono. And he saw the one seated next to the throne. Realmente lo que Esteban vio fue a Jesucristo What Stephen truly saw was Jesus Christ levantarse del trono, by rising from the throne honrando al primer mártir del Nuevo and Testamento. honoring the first martyr of the New Testament. Entonces, Dios es poderoso. So, even God is powerful. ¿Y cuál es nuestra parte? So, what is our part in all this? Seguir creyendo en nuestro Dios. It is to continue to believe in our Seguir God, confiando en el Señor. to continue to trust upon the Lord. No cuestionemos a Dios. Let's not question God. Creamos en Él. Let's believe in Him. Personas que, como le digo, nunca vienen a la iglesia, You know, as I mentioned, people who never come to church, reciben de pronto, oramos por él y reciben el milagro. suddenly we'll pray for them because they're sick and they receive the miracle. Y como digo yo, son tal vez vienen un par de días a la iglesia emocionados y después no vuelven. And maybe sometimes they'll come into church, you know, they're very emotional about being receiving the miracle and everything, and then suddenly they still coming. ¿Acaso todo lo que le pasó a José era justo? Do you think that everything that happened to Joseph was actually okay or just? Humanamente no era justo, Humanly speaking, it was wrong. pero era It was necesario. unfair. It was unfair, but it was Porque necessary. José tenía que llegar a ser el segundo después del faraón. And this is because Joseph had to make it to becoming number 2 after Pharaoh. Cuando uno ve a José como el segundo después del faraón, So when one sees Joseph as second unto Pharaoh, con riqueza, with riches, con honra, honor, con poder,
power. Todo el mundo quiere, ay, yo quisiera hacer eso. And everyone envies that. Everyone's like, oh, Pero es like que Joseph. Dios no llevó a José ahí para darle honra y poder. But God did not bring Joseph to that place, to that position, to give him honor. Dios lo llevó ahí con el propósito de proteger a su familia cuando viniera el hambre. God brought him there in that position to be able so that he can protect his family and his loved ones when famine came. Cuando sus hermanos lo vendieron, When his brethren sold him out, era una injusticia, it wasn't fair. era doloroso. It was painful. Pero se lo llevaron cuando lo compraron como esclavo, ¿a dónde lo llevaron? A Egipto. And when he was purchased as a slave, where was he brought? He was taken onto Egypt. Si no lo venden, nunca llega a Egipto. If he's not sold as a slave, he never makes it onto Egypt. Y ahí, en Egipto, entra en la casa de Potifar. And in Egypt, he goes into Potiphar's house. Pero ahí aprende cómo son las costumbres de los egipcios. And there he learns the customs of the Egyptians. The culture. Aprende a administrar la casa de Potifar. He learns to steward Potiphar's house. Y cuando ya él tiene toda la administración de esa casa And when he already has the entire stewardship of the house, y ya todo lo sabe hacer bien, and he knows how to do all the things well, viene la tentación temptation comes para promoverlo a la cárcel. to promote him onto prison. ¿Cómo me va a promover si voy bien aquí? ¿Cómo mi promoción en la cárcel? How is it that if I'm doing so well here, my next promotion is to go to prison? Pero en la cárcel era el plan de Dios para seguirlo entrenando, And yet, prison was God's plan to continue to develop Joseph. para que cuando la cárcel lo hizo llegar más cerca de llegar al faraón. And prison actually helped him to draw nearer onto Pharaoh. Y cuando el faraón tuvo los sueños y no había quien interpretar, alguien recordó, en la cárcel hay alguien que sabe interpretar. Now, when Pharaoh had the dreams and it couldn't be interpreted, remember that someone else remembered. I was like, yeah, the interpreter is in the prison. El faraón dijo, no, tráiganlo And the rápido. Pharaoh said, all right, let's bring him quick. Y de repente sacaron a José a toda velocidad And suddenly, Joseph is speedily released from prison, para que le diera la interpretación al faraón. just so that he could interpret Pharaoh's dream. Faraón dijo, ¿dónde vamos a hallar a alguien que tiene el Espíritu de Dios como José? And Pharaoh asked, where are we going to find someone whose heart is like the Lord's? Todos se miraban y todos decían, no hay dónde lo vamos a... Este es. Oh, like Joseph, everyone was awestruck and saying, we're not going to find him. This is the one. Y ya sabemos la historia. And we already know the story. Pero cuando yo me hago la pregunta, cuando José iba en ese proceso, And I asked myself, while Joseph was undergoing this process, ¿cuántas veces le preguntaría a Dios qué está pasando? how many times do you think he asked God, what's going on? ¿Cuántas veces él estaría diciendo, pero tú me mostraste un sueño y esto es todo lo contrario How del many sueño? times did he ask, you showed me a dream, and this is all contrary to what you showed me? La verdad que no sabemos si José preguntó The truth is that we do not know whether Joseph questioned o José se sometió. or whether Joseph just La submitted Biblia himself. no lo registra. The Bible does not register this. Pero lo que le estoy tratando de decir es que a veces nosotros vamos en un camino de And bendición, yet what I'm trying to say is that at times we are riding in a path of blessings, pero no entendemos y nos quejamos por la aflicción de ese camino. and yet we do not comprehend and we complain because of the afflictions that same path brings forth. Pero esa aflicción de ahora es el proceso para la victoria de mañana. But that affliction now is the process for tomorrow's victory. Muchas personas, tristemente, al no entender esto, se alejan de Dios. Sadly enough, for many people, since they cannot come to understand this, they draw astray from God. Hay personas que se hiere su fe. There are people whose faith is hurt Un familiar se enferma or wounded. A family member becomes sick, y oran con fe and they go and they pray with faith. y la persona fallece The family member passes away, y se hiere la fe.
and the faith is wounded, hurt. Porque Dios te llevaste a mi familiar. God, why did you take my family member? Y yo he conocido muchos casos de estos, de personas que se hirieron, se enojaron And I con Dios know por eso. many cases with so many people who became wounded, who became offended by this. Pero pregunta, ¿dónde dice la Biblia que Dios nos haya prometido que nuestra familia no va a morir? Question, where in the Bible is it registered that God has promised that our family members are not going to die? Tenemos promesa de vida eterna, We have promises of eternal life. pero no tenemos una promesa donde diga que toda la familia de nosotros nunca va a morir. And yeah, we do not have a promise in the Bible registered that says that all of our families never going to die. Dios, entonces a veces somos injustos con Dios. So at times we are unfair with God. A veces las cosas que nos pasan son nuestras malas decisiones At times things that occur to us is because of our bad decisions. y después decimos, Dios, ¿por qué? And then after the fact, we question God, why? Como Adán, que le echó la culpa a Dios, la mujer que tú me diste. Adam, telling God, the woman that you gave me. La mujer le echó la culpa a la culebra. The woman blamed the snake. Siempre vamos a echarle la culpa a alguien. And we will always blame the next one. Pero no entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. And we lack the understanding that God's will is pleasant and is perfect Y and que good. para los que aman a Dios todo obra para And bien. also that for those who love God, everything works for them. De manera que lo que nos tenemos que asegurar es de que estamos amando a Dios. And what we must make sure of is that we are loving God. Miren, el hecho de que nosotros no veamos cristianos asesinados Listen now, the simple fact that we do not see murder Christians no significa que no está pasando. does not mean that it is not occurring. Hay países en esta tierra donde están asesinando cristianos, There are nations in this world where Christians are being assassinated. niños Children, y cualquier tipo de mujeres, ancianos, todo tipo de women, personas widows, elders, all type of people por su fe. because of their faith. Realmente, humanamente hablando, diríamos esto es una injusticia. Truly and humanly speaking, we'll say, oh, this is unfair. Pero entienda, Dios sabe qué hace y por qué lo This is hace. so unjust, and yet let's come to an understanding that God knows what He does and why He does it. Se le recuerda al principio del mensaje, le dije que a los 3 hebreos Reminding you that at the beginning of the sermon, I mentioned the 3 Hebrews los metieron en el horno de fuego were placed upon the fiery furnace, y ni las pestañas se quemaron. and not even their eyelashes or eyebrows were. Salieron fresquitos del horno. They came out of the furnace fresh. Ni las pestañas se quemaron. Pero Nerón And yet Nero, cogió a los cristianos he took the Christians y los quemaba vivos and he would burn them alive como antorchas as torches para iluminar su jardín. to light up his garden. ¿Entienden? You understand? Como ese Dios que tiene poder para que a estos 3 hombres no les pase nada, ahora a estos sí se queman. How is it then that this same God who has the might to protect these 3 men from the fiery furnace now is allowing these men, or these people to burn? Por eso es que es un ejercicio inservible con preguntarle a Dios, This is why to question God is a useless exercise. cuestionar a Dios. Question God. Estamos perdiendo el tiempo. It means that we're wasting time. No cuestionemos, Let's not question. creamos en Él, Let's believe in Him. adorémoslo a Él, Let's worship Him. confiemos en Él. Let's trust Him. Pero esperemos que Él tiene la última palabra. And yet, let's wait upon Him because He has the final word. Job 38:2. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge? Job 38:2. Job 8:34 dice, ¿dónde estabas tú? Le responde Dios,
tú cuando puse los cimientos de la tierra, dímelo ya que sabes tanto. And here God asks him in Job 38:4, where was thou when I laid the foundations of the earth? Declare if thou hast understanding. Porque Job en su situación empieza a cuestionar a Dios. And this is because in his situation, in his struggle, Job begins to question God. Y Dios le responde. And God answers. Pero el profeta Jeremías también cuestiona, dice, tú siempre, Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo acá un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque están lejos su corazón. And this is Jeremiah questioning God as well. Jeremiah 12:1-2. Righteous art thou, O Jehovah, when I contend with thee. Yet would I reason the cause with thee? Wherefore doth the way of the wicked prosper? Wherefore are all they at ease that deal very treacherously? Thou hast planted them, ye, they have taken root. They grow, ye, they bring forth fruit. Thou art near in their mouth and far from their heart. O sea que vemos que hay estos profetas o estos hombres de Dios le reclamaron a Dios. So we come to see that these men of God, these prophets, they complain unto God. Y usted podría decir, pastor, entonces si Jeremías reclamó, yo también. And you may say, Pastor, then Jeremiah pleaded and complained. So I Pero can say, recuerde que en la Biblia hay cosas que nos enseñan las que debemos hacer. but let's remember that in the Bible teaches us of things that we must do. Y esta, por ejemplo, es inservible. And this, for example, is a useless one. No podemos reclamar. We cannot question or complain unto God. Porque es un ejercicio inservible. Because again, it is a useless service. No tiene, no están perdiendo el tiempo. Just wasting time with it. ¿Lo podemos hacer? Sí. Can we actually do it? Pero Yes. tiene varios riesgos. And yet it comes with many risks. Que te enojas con Dios. You're going to get upset with God. Que se hiere tu fe. Your faith might be hurt. Que te desanimas. You may come into Que dismay, retrocedes. fall back, Y que el enemigo aprovecha and then the enemy takes advantage para of this avanzar en tu vida espiritual. to advance movement in your spiritual life. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? So what must we do? Bueno, seguir adelante. Now then, we must Y continue darle on gracias a Dios en todo. and give thanks unto God on all things. En la vida pasan cosas. So things will happen in life, right? En esta semana, You know, during this week, nosotros prácticamente prestamos el parqueo en el día para que entren y salgan los carros que dejan a los niños. practically, we're lending the parking lot as service for the daycare center so that parents who are bringing and taking their kids can just go in there really quick and grab their kids. Es un favor. It's a favor, a service. Pero alguien se parqueó mal, mi esposa dijo, por favor, puede entrar el carro para no bloquear aquí. Someone parked wrongly, and my wife said to him, "Hey, can you please park the car correctly so that we don't block everything here?" Y eso se lo dijo al que iba manejando el carro, pero en el momento salía la mujer y insultó a mi esposa. She said that to the driver, but at that moment, the driver's wife came out of the car O sea, and insulted my wife. Diríamos, ¿por qué Dios si es un favor? I was like, "Why, God? It is a ¿Qué le favor. estamos haciendo? We're doing them a favor. ¿Por qué? Why?" Pero lo que hicimos es, bueno, ahora ya no estamos prestando el parqueo para eso. So we had to make a move, and right now we're not lending the parking spot for that. Y pusimos una cadena. And we had to put a chain. Pero ahora que pensamos But now that we think, que, gracias Señor, thank you, Lord. porque esto que pasó nos está salvando de algo que puede ser peor. Because this that just happened might be saving us from a worse situation. Hace unos días que estaba ahí limpiando mi carro, So a few days ago, I was back there Y una- washing the car, familia estaba pasando por la and calle a family was passing by the streets, y una mujer que estaba recogiendo o dejando su hijo and a woman who was Recogiendo. picking up her child salió en reversa came out of reverse y casi atropella a la familia. and almost hits the family. Lo más interesante es que se bajó del carro
And the most interesting thing is that she came down from the car. She came a out regañar a la familia. to basically complain to the family. Y yo le dije, señora, And I said to her, si "Man, usted no atropella a ellos, no son ellos los culpables, es if usted. you hit them, they're not guilty, you are." Entonces, viendo todo esto, le digo, Señor, So by, nos estás cuidando. by seeing all of this, I was like, Lord, you're safeguarding us. Lo que pasa es que a veces no podemos entender que una cosa que aparentemente sea mala And the thing is that at es times, buena. we're not able to understand that things that apparently are bad are actually good. De manera que no se queje, So brethren, do not complain. no le pregunte a Dios. Do not question God. David era otro que tenía líos con Dios David was another one who had his quarrels with God. y le reclamaba. And he would complain to him. El Salmo 37, 1 al 9. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Psalms 37, 1-9. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against them that work unrighteousness, for they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trust in Jehovah and do good. Dwell in the land and feed on his faithfulness. Delight thyself also in Jehovah, and he will give thee the desires of thy heart. Commit thy way unto Jehovah. Trust also in him, and he will bring it to pass. And he will make thy righteousness to go forth as the light, and thy justice as the noonday. Rest in Jehovah, and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself, intendeth only to evildoers, for evildoers shall be cut off. But those that wait for Jehovah, they shall inherit the land. No pierdas la paciencia, dice el Señor. The Lord says, do not lose your patience. No te dé envidia, Do not become envious, porque a los malos les vaya bien. because it goes well with the wicked. En otras palabras, dice, ellos tendrán su recompensa. In other words, the word is saying they shall have their reward. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? So what are we to get that? Confiemos en Dios y hagamos lo bueno. We must trust upon God and we must do good. Que nos deleitemos en el Señor We must delight in the Lord, y Él concederá las peticiones de nuestro and corazón. he shall reward the petitions of our heart. Que encomendemos nuestro camino a Él, To commend our ways unto him, que confiamos to trust, y Él lo va a hacer. and he will bring it to pass. Me gusta esto. I like this. Dice que guardemos silencio ante Dios. To keep silence before God. ¿Qué es eso de guardar silencio? What is that to keep silence? Aunque parece injusto, Even though it may seem unfair, aunque no entiendo, even though I don't understand, mejor me quedo callado. I'd rather stay quiet. Be silent. Porque dice ahí que cuando yo tengo esa actitud Because the word says that whenever I carry that attitude de esperar en Él, of awaiting upon him, que no Él va a hacer, that he shall do, Él va a bendecirnos, he shall bless us. Él va a prosperarnos. He will prosper us. De manera que es una cuestión de fe y de confianza. Hence, this is a thing of faith, a thing of trust. Nosotros estamos aquí por eso. We're here because of that. La idea de venir a congregarnos a la iglesia So the idea to come unto church and congregate es más que un tiempo de entretenimiento.
No es un tiempo, ¿verdad? Sí, no es This un- is not a time of entertainment. es precisamente para formar, desarrollar nuestra fe. Precisely so. It is to form and develop our faith. ¿Qué es lo que el enemigo quiere ponernos a nosotros? So what is that the enemy wants to place upon us? Que nos desanimemos, He wants us to be discouraged. que nos enojemos con Dios, He wants us to be upset with God. que nos peleemos con el Señor, He wants us to fight with God. que dejemos de creer en Él, And he wants us to stop believing que in no God, confiemos en Dios. not to trust in God. Eso es lo que el enemigo quiere que pase. That is what the enemy wants to occur in our lives. Pero entiéndame, And yet, understand, es que no ha terminado, no hemos llegado al fin. we have not come to the end. Lo que aparentemente hoy parece malo, Dios lo puede volver bueno. What seems bad today, God can turn it into good. Mi esposa unos años atrás se enfermó So some years back, my wife de una enfermedad incurable médicamente hablando. of a chronic illness, medically speaking. Recuerdo que ese fue el año que Dios nos dijo que era el año de la And I renovación. remember that the Lord mentioned unto us that that was the year of renewal. Estaba yo tan contento, dije, me va a renovar el carro el And Señor. I was so joyful, the year of renewal, the Lord is going to renew my car. Yo estaba pensando en renovación de carro. I thought of car renewal. Dice, me va a cambiar la ropa. I'm gonna change my clothes, I'm gonna have new clothing. Y de pronto empieza la crisis en la casa. And then suddenly, crisis shows up in my house. Mi esposa enferma, My wife is sick. no sabíamos qué era. We did not know what was Recorrí going todos on. los hospitales. We went through all the hospitals. La verdad que estuvimos a punto de empezar a ir al hospital de Nueva York. And the truth is that we lacked just that moment of having to go to New York Pero to the fueron hospitals. muchas noches, porque siempre, no sé por qué, es de noche que pasa la And cosa. I don't even know why it was always night, so many nights. ¿Y cuál fue la renovación? What was the renewal? Bueno, que logramos entender que al cuidarnos nuestro cuerpo, We came, podíamos recuperar la salud. we came to an understanding that as we took care of our bodies, then we could recover our health. Y desde ese año en adelante, la vida de nosotros cambió And our lives changed from that moment on. en el área de la salud. That is in the area of health. Fue una renovación. It was a renewal. Pero yo pensaba, Señor, me va a cambiar el carro. And I kept on thinking, Lord, you're going to change my car. Y todavía tengo el mismo carro. I ese still got the same car from no ha cambiado. It hasn't changed. Pero si me pusieran a escoger, prefiero lo que Dios hizo a cambiar el carro. But if I would have been made to choose, I would have chosen what God did rather than having a new car. Porque es mejor la salud que un carro nuevo. Because health is better than a new car. Pero yo le hago este ejemplo porque Dios nos habla y muchas veces nosotros nos imaginamos qué es lo que Dios quiere And hacer. I use this example because many a times God will talk to us, He'll speak unto us, and then we have our own essence of what Y God de- wants to do. Después es que nos damos cuenta que no era lo que pensábamos. And then we come to realize that it was not as we thought. Que Dios sí nos habló y era verdad lo que nos dijo, pero que no era como That pensábamos. indeed God spoke unto us, and He did tell us something, but it was not the way we thought. Entonces, yo he aprendido a darle gracias a Dios por todo. So I have learned to give thanks unto God for all things. Me ha funcionado más darle gracias que quejarme. Giving thanks unto God has worked better than complaining unto God. Duermo mejor I sleep better dándole gracias aún por lo que me pasa mal, by giving Him thanks, even by what goes wrong, than just complaining. porque cuando yo le doy gracias a Dios en algo que no es bueno, And the thing is that whenever I give thanks unto God and things that are not good, le estoy diciendo a Dios, confío en ti, then I am saying unto God, God, I trust upon you. a pesar de lo que está pasando. Apart from everything that's going on. Y él sabe qué hace, eso es como si me tomaran una pastilla de esas para dormir, porque duermo You know what tranquilo. that's like taking a NyQuil, because I do that right now. Porque la Biblia dice que, ¿qué hacemos con la ansiedad? Que la pongamos The en la... Bible's saying, like, what are we doing with anxiety? ¿Cómo ponemos la ansiedad? Orando. Where do we place it? We place it there with prayer. Pero no orando quejándose, But not praying by complaining, sino agradeciendo.
But by thanksgiving, usted va a encontrar la respuesta de Dios. by thanksgiving, you shall find God's answer. En esta, si puede ponerse en pie un minutico para orar. If you may please rise to your feet so we may pray. Señor, yo sé que todos nosotros aquí tenemos cosas que no entendemos, Lord, we know that all of us here have things that we do not understand que nos ourselves, han pasado things that have occurred, o que nos están pasando actualmente. or things that are actually happening to us right now. Y tal vez no entendemos. Perhaps we don't understand. Yo no sé si hay alguien aquí que está herido con Dios I don't know if there's someone here who is hurt with God porque no tiene las respuestas because you don't have the answers yet, y porque siente que lo que ha pasado es injusto. or because you may feel that whatever went on was unfair. Yo digo algo, cosas, no todo lo vamos a entender I aquí. say something that we will not understand all things here. Algunas cosas, yo creo que Dios nos las explicará allá, I believe that certain things He shall explain it unto us in heaven, pero también quiero decirle que puede ser que Dios ni tenga que explicar. and yet it can be also, I may say, that maybe God doesn't even have to explain it unto us, Porque Él es el alfarero because He is the y potter nosotros somos la vasija. and we are the vessels. Y la vasija no le puede decir al alfarero qué hacer. And the vessel cannot tell the potter what to do. Es el alfarero el que nosotros estamos en la mano de Él. We are in the hands of the potter. De manera que yo le invito en este día a que confíe en el Señor, And brethren, this day I invite you to trust upon God, a que sea agradecido, to be grateful, que no se queje, not to complain, que todavía lo que usted está viviendo ahora o ha vivido antes, and que no also es bueno, that whatever you've lived before, you're living now that is not good. Dios lo puede usar para bien. Brethren, God can use it for good. Eso fue lo que José le dijo a sus hermanos. That's what Joseph told his brethren. Ustedes pensaron mal, You thought wickedness, pero Dios lo hizo para bien. and God did it for good. Y le dio la bienvenida a sus hermanos. And Joseph welcomed his brethren. Porque José entendió que todo ese proceso This because Joseph came to an understanding that all that process era para cuidar a su familia. was to safeguard his family. Dios obra. God works, De brethren. una manera, pues, la Biblia dice que nuestros caminos no son como los de Él. The Bible says that our ways are not like his. Que los de Él son más altos que los de Not nosotros. like his ways are higher than ours. Y por eso es que reclamamos. This is why we complain. Pero yo le invito a que agradezcan. And yet I invite you to give thanks. Señor, te damos gracias en esta mañana. Lord Jesus Christ, we give you thanks. Bendigo a las personas que se conectaron con nosotros. We bless those connected with us. Bendigo a los que están aquí presentes. We bless those here present. Y ayuda y fortalece nuestra fe. And Lord, help and strengthen our faith. En el nombre de Jesús. We pray in the mighty name of Christ Jesus. Amén. Denle fuerte el aplauso. Give us strong